propaganda dun kume dara wachi ji waya mi shi ban kan ba tile news shi ne gen ka waya mi office ti sha butane ka ne ti gen ti de kula balar ye ko chai bi kurmu wata ne ti wo wa fore bol ka wa fore chiang doar bara mar go met da ta fin ena mo kan bata ni la da ka chiang bara mar kon so cha de wona ne ti ne ti gen bat ngoda ka na ben kan rami chi gor ka chi lin karan ngoda kan na ben ka mai te mo len wote ka waya mi gen a re ki kan ngoda kar na ben kan ja ngai no kor mai wut yen ji mai wut kan telefon kun biya gad biya ka gul ka mai wut so ne gora kon dial bana gan mai wud bana ga gul ka bana ga pan ga ko ba ka goro wana mo chi ta ka kansolo amane yene de ko den tiare loka bia wana ne chi kume cha wori kansol tin in cha la pul chol bia je wo gor so yen mission nan kon dial che mission ngan karada wa dam jogoto chi ka ta ka kora en wale final voting ko shabi janya long final voting edun ko yene de ko right na ka social media ka edun nyama mo chana ka so da ko to mo la she chana ka so da ko te yene yelar ler kume merkeme chagor ka rai lora kume merkeme chagor ka rai lora e media me dar ki no ngel me chi la de kwish e media me ka merkeme dar ji yen ke media me di radin yen ge en media me nana me la la chi kwa kwe lora me de na ra yantin me dan che ko njo mama mira ne la ko da pagan to nan ka ko da pagan to jo mu nyo ko nyo mana ma mira ba tan che kwe cha jo mu nyo ba di fort so kuma america me to look me din me che ke no una chora jeng no bia right a chang mare ke nyal ke mare ke wut gore wo bi te ke patient bi to bi ka jol ngashi en wo me shira la exactly wo me shira jol ka la ne exactly mi chi to lo gore wo bi jol ka ngai shoro bi por ka yor ka do lore ka kiri tar ka do ka ri go nim bia nga che go ti ba ku ni do ko ti ba lati anga responsible ka ke mo anga ba tie chen ka chen ba ba tie ku me de gwa li nga tin de la first nyal a che grade dien cha show de che bi re biel ko is not my right ka nga mo permission ni ji chen en wo ba show de ba show de la ka be la te ba show de ba show la ka nga permit ka cha go ra ba right tin ta di me a le che permission che je ka ji chen a le ka che permission che je ka ji chen cháu đã giả tin cháu đã mấy quen cho nên nhiều đó mà chưa người quen này chứ mà phải quen này chứ mà nó người chứ America mà cả giả tin history mà giả tin này cháu đã mấy chia quen mình thấy cái cả đang ngoan dần thế cả cô yên cái Africa đuổi chả mấy cái fake news cái quan trọng kiện chả mấy cái fake news anh nhà lấy chia cái ngũ mà thấy cái cả nó chơi chia cái yên đặc với chuyện là có thể loại với chuyện là cái media yên đặc chơi chia cái aman gà để thấy cái cả dân cái này show để mấy quen je chỉ cái đầu pin liền cái history quá chỉ đầu pin mới chỉ cái đầu mới cho là separation chỉ là mình nhur ba cái chỉ yên đặc chỉ là luyện tin chỉ cái nhur cái này yên đặc chỉ cái đập cái điên à giờ đừng có được clear cái gì vậy nó yên cho ra jam cho ra nhà nào cho ra cha cái dân này show gor cho ra nhà nào cha cho ra cái nào cha cái nào đó tiramba marmoy ta pa roy ti ngode iso ka ina kamra go kana kamrar kana la re ku me balas ka kana la re mani nya la balas nangan ka idin kan ka che mani nya lieng ne ka ne ti ko nga ti to ji cheng ba chi me na to la ne me na den cheng chang jo ran di la ne mi nan chang jo la dasit ku me mer ke me yena na kez mo ngode no yo pala de nya me a cha na ke wo je ne yo gor ngi ye di yo gor mu bi proof ni kan yo gorที่ก็ proof อันว่าจะในเขาเรียนก็ที่ก็ proof จินไปไปโยกูเมริกามันนู้น proof ดูมันจีนเขาเรียนก็นู้น proof ดูจินนู้น proof นู้นวิดีโอ proof อันว่าเนี่ยแม่จะเขาเรียนเจ้าก็เดี๋ยวนู้นนี่ก็ proof กันจีเดี๋ยวนู้นนี่ก็ proof ขมูลในชาวเวอวุฒิชาวเลเยียนดักขายติชที่จะที่ก็เยียนดักกันจินกับเลี้ยงแค่กว่าจาที่นี่จะเป็นวิดีโอเรื่องนู้นที่ทั่วที่กระทั่งวันนี้วิดีโอเพลย์จาที่นี่จะยินกูรู้ไปรวยตกจะเว้ยจาอยู่ที่นี่เราก็มาการ์ฟอนกูยันจาจอดเรื่องกาดีจอดที่ก็มาการ์ฟอนกันลอยเลยจาที่นู้นยอวิดีโอไว้ยีรามันนั่นลิงก์มันลิงก์ถูกลิงก์ลิงก์เนาะวันลิงก์นี่วันยอวิดีโอไว้จอดที่ก็มาการ์ฟอนจาอยู่กูรู้ไปรวยตกจะเว้ยช่างมันไปรวยตก
cha jo ne jin ne ke jin gu yiro du ka ga nu na ko ba ku ne ga nu na ko nyin South Dakota South Dakota min te ko ran me che dwer me che ke ne dur da na rew me cha ja ngap ka ba yen ka te de ke liu ka na ra la ja ga din to cha jo li ke cha wo ne li ke ka la che to cha wo di lun cha wo chi ga do cha bi me loin e ke ni cha ling ne ke do je na tin te bu gu che e mu bu do cha lo cha la re yen da ka ne ne nga ne che me te ka chu cha chang ne cha gi ra mo please mu ro de ka nga se nga no ko nya ma ka no ko nya me ka no ko so mu da ra te tin wan ti ba ba latin ba na na ka nga na mu permission cha ka ling cha rai ka ne ti tie ka ke chang cha rai ke ta nga na go ra ta na ti ma ra ke ba rai ka ba wan so da ko te ba wa an so da ko te ba wa ma wi gwa na ne thau ka ra no ben ba wa so da ko te according to my information ti cha je pin ba ka Friday ka chang ngwan ka pai bang wan chang ngwan ka pai bang wan ka Friday ba wa wish the final look ba ne ba na lo ko ba wa wish ka ba wi gwa na ne de min de tautin me la ka cemetery ba wish ba final and then ba talk Saturday according to my teaching to Saturday chang die so je ni chang as about talk ye chang die je ni ba taw chang ka ngwan ba wish so ke ni chang ai to chang le che bila information ting wan ko America ma shira ro la nang re ri ka mo kui tare gwa an to do tin cha tin lienga ne je kai cha we cha tin ji lienga ne je kai cha bu chu ngwa pa ro lo ra a chang mari ke yen ke mari ke nyal so please ji cha nang mi cha le emotion da mar ke nyamar ji cha nang emotion ko gwa len ji cha nang emotion cha gwa ka gada emotion cha gwa dor gwa ine je e chang ran chi nyo ka dial ko barar ke to ko barar cha ran ko taw chi ma na ko barwai chi na ko rai cha ko let ko titi en che ma na nyal ba cha ka je cho rai ku me ku ko wo te ka ti cha go ro ba la ken ti de la public ti ba la ku me ken kan dol ba te ka ti ba la ku me ti cha go ba la ka public ne na tre de ka lia ne na chire de tengar ne na che mo ne na che ku ne tre de ka lia go ro wo ba la na ma Mereka memang saya dah kelia, dia ke look mabai makanan. Jadi ya do nang tinta de fine ticeng jaran guru aran jo bere belare, enya memang dia ke show dia long kelat, tiga proof, dia long kelat. Kon jadi orang nyama cawa dia ke show, si ye larang ni cakap cik lah marah konaran, anji cacing mana nuara, jin point tu me jina nono, me jeng je cekran, melum na. Kon cona bang cona jago, en cayen. Saja bi moy ko ka cey bi mo dor ka cey nyamu ko mo dor ko mu den luk merka mi shir la wi gatin mate ku kel mi chong ko kati jebe den na ngon dung tuo ta tin du ngai je isor ke lu ngai je ni chi to ka kenan ka cha ko rai tin de rai ya wal de jo rai me cha ko rai tin de jo rai me cha ko rai ke yen ka cha ko rai ke nyan ti ba rai me cha tin rai me ko na lo de ta na so da ko te en ko mi chi to chang ma ra ke chang mara ke yen ke mara ke nyan teo ngen ko ya lo de gwa me cha ga ken ko ya lo de me cha ga ken my brother and sister ngel yu na kon community ni adam mu da kana to gara me ga dan ba mu da kana lu kan yal ka ne kon ka nuara mu da ka kana lu me dan jang te ka chet jang ma ko kon na do rin cho la Arkansas ka Arkansas te ka wona me te chet jang mi chona nya bi chona boyfriend mama jam ke na dial ke na we me na ka de nya me ti ko na dial be to lu de jolo ke li to na ko ba chi lu ro jolo to ti ni wan chi ka to do ra ban jam ko rwai ne chana social media ko jan Facebook ko je biram ro ko la je go ro ba ko yana go ro ba ko yana ba ro ko di jen je ke za me ngode fora jam tin yen ja fir ka min bialeng ka ken rawoti bo kwenyeti nyal wur che chege e gal farende che chege dene chol ko tum nore nyura ken ke chawde mi mo chawde jatin ba te bi lar chawde che chawde bi rebel ka social media no chawde mi chawde jatin ta ka ga dang wan ka ne chawde ta ka ga dang wan ka ne chawde mi mo chawde chuen wure me chi ka nyure a je ni chebe na che chawde ani na je e wur mi nyura ken mơ nó cần cái phiêu kề ngô đẻ
kara na kwen ma da kula kwen mi cha kula kwen ga ji cheng ba lar chang ken ka dong cha kwen be wa kwen chang ken ba ka do bi kwen ya bela now mate ka marriage certificate da mate ka je e yenda but what I know so far marriage certificate nya me kel karwade jen ta ka shawde so yen so na jam karwaina jen de petin so na jam after changa die mu wawa ka changa die ka changa ngwan wawa so da kote bande jaw ka bana wotish baka wote banji chim ko tana ka emotion at the same time ka dong chana bulo ga tina ka dong after pai de chow da ben da bara ka ye ka bara mu ke video da bara ka ye ba video da ba play mu mu ke video karade kama we gora ba te ba ka bela na wo sho da chola nga angan chow nya me chana so that's it angan gwan gan bagat ke tagatin so lakin at this time chay goro ba sho da ba rubian a chang chay sho da rubian ta ne to ke na chang ai sho da ba chay goro ba sho da rubian ko ngur luk te ka ti ke na jaba ti lor ke na je e kume chay goro ba wotin ka chay goro ba ka nan ne so lungu da bare mo nga ka 1 second ngan china chi ga do ya longa ka wo ya ro da wo ya ka de ka mas nei ti ngwan chang la wa jol gwi la kan ka la yon kan cha la ngas ke kan ta ka live ka kan la ko no ran bi ngas te ka live ka te ya ka live bi ku li yoro ka so mi che yoro ka el ka re ka der ya la pala ka der ya ngai dong te ka malere. Thank you so much from Ethiopia Galwa, thank you so much again ba bala na je Galwa mo ina do clear ko nei ti ngwan cha clear again nei ti ngwan cha goro wo to ba la ra ken so right na ken kwel na ken gang na ken ngan nga nga ma ra ke nga that's not the problem but the problem la to ko nya me ko che ngwa la je ken ne chege rama gore chege rama ra chege no chege ara mama na ken ke nyura ken ke madaka kula kwen machi kula daka ne urumi aje ne da ne kala ngash but mateka kwini ale la ken baka pin ba joy ba so chona pel ma chega machi ka kwen ga pin ba joy kama ne kwen yen kan ne gwan gan ka dangwana ti ka ba joy chona pel luk mu da nane tele fain dere kan ne ro dere ka mu ga muskele dere yene kwala budu kwala kan je ngane chonkel ke yene gore yene ra dige yene dire mu kariya ka information ka wrong information ti don ka la re yen ka don ka la e che mane yen ka don ka la dire na mu dire muskele de le wo investigate more video de gwe ka ke e kumi ka gwe ka ke ne de ko mar ka nyal gwe ka ke ne de ko mar ka dol bi pe da raw dial bi ka muskele di na ko ping lora ka ma ka tare ka no goro kwa ka na kamra nangan ra yem tinga good information le tin la ti na ken ji chang mal yen mal ma di me ran ge ba nga jo de ngai lu ne ka me lar me la bas das tinga information chang ta ke nga ya ke che ko kwin nga ka nga authorize ko ba ka la ku me ka na authorize ti ja kun ga public en la da e ku mer ka cha ngo ti ku mer ka me de ngo ka public so yen lo ne rama chi ye de yen los ne nyimandan kan garame ba jete tade bi to ba joy so to ngode kara na joy yen ya afrika le nga gwa ko ngode jena amani yen gi soalia wona me ka investigation ngode ba tara jol ko gora ne de kon kai ye che ga te chau da ro kara na joy jin ma chai ba ti de fan chai ba nang chai ku te yu be ngo te chau de dien mo jin te chau da ro dir wo chau nga dien kama chau da mi won te ti na won ngay je ye ne won che me te ka chau che ku me we ka ye ngay ye te ka chau so yen chi lum na nan ta di so de jo ne ye yen ram me di ma jo ye che ka che o te ka chau da ro gram ra ka rai de te kon ka rai na social media chau tin ka chaga ke ne de kon ba chaga ka ke according to my understanding yen mu da ka na rai ka according to my understanding che ma na nya me mu da ka na rai ka ma ne en chau de mu da ka na rai so chua rai chua na ja kap ka ba nga wi na chuyện cái ta phải dùng nó rồi bao rồi cứ bằng ở bây giờ điều của chiếc rồi cái ngồi qua gì chứ mà có chắc có sao đã có thể cái này quan này bà khớp thế nào chắc có cái điều của diện điều của điều rồi camera bà cái thôi chắc là đâu thôi cái camera thế nào rồi liền chuyện cái này chỉ đùa có phải chỉ nào cũng lúc ngay lúc mer cái mình thì ông phụ mấy chuyện thì chả là bor cái bị barar cái media ngay lúc mer cái mình ngar cái lúc ngar cái quyền bố sai quyền cái damage
lana ti tade fan ka lugmar ka me chan ka be bo side be ka damage chona ja gor no so de luene ye ka woyen chona bo side chona ja damage ka ne kon ka chona me cha ka le chona ka create pin ka wo guri wo bina wo ye pin te ka du no lo na won jinte ma lo ka man ngan wura ji ma ti de wo te ka ti lo ka man ka te no ka man so a jer bi nga ja ka ba rai ka ke te ti lo ka man te ke ne no chen jan ka du ra de dien mà ngăn ta cái nhìn cái tiền qua chỉ cái nhìn một thứ đi anh nhìn cũng biết cái thứ nào quên bây giờ bên đó ra cái đồ ra đi không muốn chỉ đâu cũng mấy cái show này chơi ngày bữa trên nhìn một thứ lúa cái mà nó dù có ra dính làm thế thì lúa cái mà nó chơi ngày đàn anh nuôi dính thì lúa cái mà cái này mà dù có ra làm dính bây giờ cũng bị làm dính mình dính anh nuôi nó ra cái chỉ đuổi thua anh ngắm mà tiền đuổi các anh ngắm mà tiền làm lúa đuổi các con uống đi ăn thì ngắm tiền nếu uống nó bớt uống lúa đuổi dia ko bara dia wo lo nga ke na ga pan ga ki nan wo ro de wo kwen e ke ti la kwen ne ke teram de si personal teram si personality teram ti nyin ga ti to ke je ko kon dia teram ti re ko kon dia di te ti je di jira so min de ko jori yo du ku la wo ku wi re kara de dien bi ku lo won ne bi ku lo la expert ke je ro ji e mu ina to ret ke je chego min de lo ye no ra dia lu wi mon ke lu una ka man please palna mashakil na kon to na kamra ra ka wuce wata ka mashkala mace to ka kunyi mandan murin da rar ka ring da kana to so ring da jal ka to and then cha chi luko barar bi kula barai bi kula manangan ba kez ma ka le uta ka kez ma similar mace ka jaba bi kula barai whether jin wus whether jin shet bi kez du kula bala na ba yi baleng ba bi bala ran kez du ko cham che bila jin bara ma ra ma che kila rin jaba dong batatin bi ara ko lev kez na ko kez ma che bala ka public shi ke le no Rami ba banyan ba you live kids so yen cho do live kids so kon dial tana ke ti rone tana tu kon ke kon dial man ko una rone ne nyin kon mi chi gor bi bangan nyin ko ala live video di barara nyin ko biro ala nyin ko lo nyin ka wa nyin ka ngande to yo bi we lab jin please chu ba we ka chora di la bera lab jin la bera la ba we ni lab jin so tanas baga ba we ka we chi wote ka mashkala ra de dien so no chago con los na rodan ka los na chang kon ka los na community dan please en ran community tra wi mon me ya cha na wari cha ka pai nen ka ko ri ta ka tina wan min be ngarar kor nan chi to re pangak ka kor nan chi to pulchol ka kor nan chi to ka mai wut ya kor manga na kai ngai ba pis so gwa manga na chete kor dio ya ka manga na chu si area bot ke de pil mangana ngana cha mangana cha kallo aga ja so ji mai wood taka kerol matot kana telephone kun biya malien biya ti taka ji bona ta kelkel so biya ka tin ji mai wood ma jin gar mai wood gore wo biya ka mai wood bi matot ma ci de to cha bu ware ma di cha bu di da long bat te mi to ka mai wood and then yene de konen tia ka re loka ka pul chor kujeme pul chor gore wo biya yar biya jagul body ci bur ka na ka ne te kon kelkel ko ne ci te ka bot karam me dong ci le gien are kor anda ka pan ga kuyeme te ka marok rok me atu on kuyemo gore wo ba biya tie ba biya na biya ka gulba so gwa dan je ko ta ka rok ta ka te rok te tin so gore wo bana ke gul so min de lar yen janono jen wonene kon dial palne chawe ni chakui de jen gwa de jin makri le ngwa ang kes nyame kwen ke je cha kwen ne chode cha no nga chode chika te ga dang ngwan chode ke ka daka kot be nyono ke repeat ke ji jo loidu nyame cha no nga chode che no na ka america chita ka soda kote te ka ga dang ngwan te ka ga dang ngwan ke ne chode ke ka daka kot but ra na cha ro spread but ke ka daka kot urna ni chale yen ara menyura kan kel amaz de menyura kan kel machi kula kwen ga pin ajana bana kula cha ngai relo but according to my understanding ke ka kwen kan yen mazna kan ka pikel ko kan chaude me ke ka da machi kula kwen ga lev ken ka chi kula kwen ga chi mana ken ba bi evident na pi ga joy mu lu mu we wote but yen che chaude mi chi kwen nyura kan kel according to my information chaude mi chi kwen jatin but cha shode cha bilar cha shode birabiya cha ngai shode da mar ma di ngai shode
am I fan don't te gui ban ta de me don't te gui ta de me chara le je gua ma chala long don't je na gui ta de me ba ka video de me arama da mar mangasha is my best friend ai je gua long ur ma no nyin ke ram la right kan la yor nga ka is my good advisor la lo nga ka right ni ngwan so ngai je ni chawde so but chai bilar shode chabro ai ka shode ko it's not good for me to reveal the case before the case karana wan yam biara biel yan ta na sa ngogon but ngan ka nga authorize ka ko right ko ni jaba chawde to be honest you kai na yor ka ko right ko ni ka chalong ni yode ko re mo din me kan la ko an bu gulara chi la yor na ran ka re mo din me che ken la ko an bu gulara chi la yor na ran ka la wona jin do cho biya wala ko ndala sin yam de kila wani jini biro ala jire social media ngu na uchenjen biran yo lar kondalas yen ngai na point ngai je na ka Nebraska ngai je madama na nial ngashi ka manya mana so ngashi ka nje ngwa pe daro dia ngashi ka so je de lar yo yen let us be patient labne patient amana wo shitwa jabara je de lar yo عليكم الله بعرب البسيط في ناس كثير كتبوا وناس كثير بيقولوا انه المرحومه الحادث اللي حصل في ساوث داكوتا انه بيقولوا انه في جنوب داكوتا انه الناس بيقولوا انه المرحومه متزوج مع جاني الزول اللي قتله لا ما متزوجين عنده زوجه المتزوج الجايبه من السودان المتزوج اللي عنده 4 عيال معه الزول ده مصاحب وصاحبه. Yes, I will never say anything, Apollo. So, Zolda Musahibu. For according to my information, أنا بعرف بيناته مزولدا بس مصاحبه. في ناس كتير كتبوا إنه قتل زوجته قتل ما زوجته. دي صاحبه أو صاحبته. So, الزول ده لسه متزوج، المرأة دي لسه متزوجة حسب القانون الأمريكي. الزول ده لسه متزوج، الزول المتزوج اللي عنده 4 عيال. لسه الزول ده حي، الراجل ده حي. وأنا ما هطلع باسمه ولا هقول لكم اسمه لأنه أنا ما أخذت إذن من الأسرة ولا أخذت إذن من الزوج. أنا ما أخذت إذن. فلما ناخذ إذن لما أنا أروح أمشي ساوث داكوتا أنا همشي أتكلم هناك ويوم لو لقيت فرصة إنه الراجل ده هيتكلم معاكم بالواقع. لكن الناس ما يروجوا. الناس ما يروجوا القصة يقول لك يا أخي المرة ده كان عنده هسه القصة الأمريكية قصة زي ده قانونية. لو جس على أثبت لنا أو جيب الثبات بتاعك إنه الزول ده قال إنه المرة عنده راجل تاني تعال اثبت لنا. بتثبت لهم كيف؟ تثبت لهم بشنو؟ انت قصه ما بتعرفه ما تدخل نفسك عشان الناس يشوفوك في السوشيال ميديا والناس يتكلموا عنك. لا، القصه دي قصه كبيره. فكده اصبروا. انا بس داير اقول لكم انتوا باقي الجنوبيين وباقي النوير اللي ما بعرفوا رطانه انه الزوله دي القتلوا ده زول بس مصاحبه زوجه في قاعد. فالاخطاء دي بتحصل هنا في الغرب. فانا ما داير اخش فوقه ولا انا مسرح عشان اتكلم قانونيا. انا ما مسرح بس انا داير اوضح الحته ده انه هي متزوجه وعنده 4 عيال مع زوجه وعنده جنى واحد مع زول المصاحبه. ده اللي انا بعرفه. فانا داير اقول لكم ما تقعد تتكلموا ساكت. في ناس بيقول يا اخي انه الحاصل انه يروجوا الكلام انه المره دي كان مصاحبه زول ثاني شكل. نو ده كذب سايد. فالشيء اللي داير اقوله لكم اسمعوا القصه فس. اسمعوا الأسرة تتكلم والأسرة هيطلعوا أسرتين هيطلعوا هيتكلموا والقانون هيتكلم. الحاجات دي كلها هتكون مدون في القانون. فأنت ما تدخل نفسك في زنقة. ما تدخل نفسك في زنقة لما يوم من الأيام يجي يسألوك أنت عرفت الحاجة دي من وين. هسه لو نادوك في القضاء لأن الحاجات دي كلها هتكون بيتكلموا في الميديا ده كله أمريكا مراقبه. الأمن الأمريكي مراقبه. يعني أنت بتتكلم كنت تشوف نفسك أنا قاعد تتكلم براك. حتى لو أنت في جنوب ممكن يجيبوك يقول لك تعال اشهد. انت عرفت الحاجه دي كيف؟ لان ده جريمه القتل. انت بتعرف الحاجه دي كيف؟ فالزول ما يدخل نفسه في مشكله اللي هو ما بعرف عنه اي حاجه كثير. فانا بشكركم كلكم للجنوبيين كله انه الناس ما تتدخل في حاجه اللي ما عندها اي دخل فوقه. فيوم من الايام الحقيقه بيسقط. ما تستعجلوا. القانون الامريكي بيظهر الحقيقه. وبشكركم في كلمه ده ما هقول اكثر من كده. فأجينا إن شاء الله عرنا وإن نيال نيولا كان كيل كان يورما وان شيء نجاتين. So الله يجوكو كاي
jira mana nan goro bi quiz ne yana mutiya quiz mutai yana wani ne to quiz na wani kam mutiya ga na wani je kam no kun tai yana wani je shi baka kam nyamo je shi baka do nyamo biya ba quiz ga je ke sha ba ba ga ka do nyamo a go na wo mutiya quiz mutai yana wani mutai mudi quiz den tong na wani go na bi den tong jarol mal mudi long ka South Sudan jarol mal mudi long mal ma go long mal mudi general mati ga quiz mu quiz ga yana wani a quiz da labiyan nyamo te ka show da me chia kwen na wal ma te ka da ngwan ram ba je bana ram nyur kan kel ma te ka gar kel kan je nyur kan kel chere ma doran ka Afrika de che gien ka de che gien da ga kan show de da gien ka bitu and then da ben juba da ben da nyur ka juba da ba je ram nyur ka juba de di ga ram nyur ka juba and then jo to mi ka bintu ka da so when me chỉ me ra da ka na da so when me mu da ka na da show de mi so me che ba me chi ben cha ben na jen show de me chi ga nyur ke le me chi ga te ga re cha bu da show de ne chi na bu da cha na wu ri chi ga nyur ke an show de me be ben ne chang be ben be ba cha che ga na ko che kwen ko che mod de che kwen doran ki nuora che mod de che kwen tne jen gwan che mi chi mod kwen so shona do shona ja lel ko ne ne ga vui cho đây yên anh nhận cháu chữ nó sẽ nhận cháu chữ nhu đó cần xét trẻ cả đang ngoan là vẫn cần cháu để mình quen đi so nhu đó cần yên cái example với bây giờ nó cần lát đây sẽ yên nếu các bạn gặp đây là bên giúp ấy đây là một môi cái ur cái giúp đây là nhu cái để điều gà để ur mo cho luôn sẽ đá cái sẽ đá cái ur bây giờ số thì những ngoan cái gì nó nó cái em bạn gặp để tìm ngoan thì chịu thua thì chia gara nang ko ko wona ne kare che kare kwen so to gwan che ya ga di alba nang chi ga to ko kon na ka pan ga da nan tan tin so de live ne ya ka wona ne yen chora pel ka history na ka chora pel ka wo bia bang da ya par ko kwen so che mu cha mo de kwen so di nya ruet de chola ka ba che lo no wona ne cha kwen ta ri jo ngana ngan nyal cha ru ngana ngan nyal cha lo no cha kwen nyam ma cha ruet cha lo no cha kwen nhắm mấy chả quen chứ người yang kêu bà quen mất yang kêu là mấy chả quen mất chả quen này chia mà có chả mất được cái gà nuôi nắn con nó ra mấy chả mất để chả tốt that mean nhà mà chả quen so chả mấy cái chia chả mất để chả quen chả bù để chả por chả nhớ lom chả quen chả mất để chả tốt chả la siết bà đâu chả nhà rồi chứ luôn nó chả la siết thế kêu mà là quấy nó con nó ra mà ngon nó quá nó confuse con generation này and wo show le chia ga chia go ka kire mod da kire to ka kire roi ka chia ma na ka kam ji a chia ma na ka kam ji gwan ka na man so roi ne jin ko wo nya me chia ga dasit wo chia ro no je ne je chia wo je bo wi je tu ne chia ro ji ne chia ko no ma ka na kam ji chia ma na kai yo chia nya cha ko kam ji cha ko la chia ko ngo de che chia ko nyal ma kana kam ji chia ma na kai yo na ngai cha la chia ko bi na nyur bi chia mo re nyur bi chia ma na nyur ba wa jang la cha ko kam ye kwa le ne je wure yen dor ke je ne je wona mi ngo de ka che chia ko ngo de che chia ko ka ngo dan ko no ra te wal ngo de che chia ko a cha na ta fa ma ti a nyur ye ne chia ka chi kwa le je ka ki ro ye chia ma na ngo de che chia ko de ka nang ma ga ke để cái năng cái gì xem mà nó mà gạt cái chỉ đào rồi cố kiri quen cái thứ mình xem là mình xem mà nó ngắm xem rồi nó ngắm xem rồi em mình xem năng miếng đấy là vô cái gì ngắm xem cầm gì cái xem mà so ganun cho này giờ quỳ or giờ cho này cha nó ganun cha này quỳ pe quỳ để cái girlfriend cũng là dân xem cái nó cái gì nó kiri nó nhur cái xem mà it doesn't make sense dân đây là dân mà khi nó nhur cái xem mà it doesn't make sense giờ là dân này mà kiri nhur cái đam mà kiri nhur cái nhám mà kiri nhur cái nara cái kiri nhur qua lên cái kiri nhur quay cái kiri nhur cái gì xuyên điền ngô để chạy chiếu à giờ là gì này qua là mày cái ganun nuara cái ganun đan con nuara mình nhur này này giờ chết ra đi bánh như những gì thế ga đang quay gì này giờ không ngô để nhur này gì này giờ mơ này gì này giờ chạy chiếu mơ này gì này giờ America ora me chia gor me chiwa chiga la wa ka court the American certificate what time ka bete ka witness na la wona ne yes ra me ka na ra me chiga ne wus ngan cha ko kwen me cha ko lel ko dang die ka ko nam bakel ma witness na ka ko ne daro ngan ko ne wal ma wal chol a kon witness na kwen wal bi je ka de chiga
me wa ku no me ka kot turo ne ka ngama ta fa chen chang ba ti chang kel a chi dwal bi je ka ne che ga chi ku ende wa ye tura di nen ama na ga de me lel ka che tur ko ngala ta ka evident na la ta wo du da chen chi bu bi ga da wa le chi dwal bi je da ko da ka kot de wa ngana ngan witness me dan me lar ka ku ne ngan witness de nyu de ra jun ko cha pat cha wo ne ti nga ye ka cha pat cha pat ka te da ne so cha pat ka te da nga ye so je ne la ye no me kwen ka chen dwal ka ne chega cha wotin ka na man da lan cha wotin so je ne la ye no yen mutil witness ka mer ka me kiri wa ko ka tele witness ka mer certificate do ka ta che kwen chang tia ke ne je chega ya dam na ga dan wor wala ku ne Australia wala kuish na Australia wala kuish na Australia ko ma kia ku ne che bia wa ko bia tar ku no pat bia la ro cha ko la ji chen bi ring de kun nyam ga de ka be ring du kun bia bara ka ring no kun a kwen mar ka mi ngai no lakin we apat nyam ga de but nyuri yen ran I love you you love me I love you too my boyfriend I love you so much. No cha mat ka cha mat de che ku chi de wo che ka chi de wo my wife ila no my girlfriend or my friend akara ka mar ka me yen ma ku yen ka doran ba wo ka mal so jen ba balarie nya mo ka kwen e wuro mo ma na ken chaw de min che kwen ka jen tin thank you John Jal biel ka Germany thank you again no jen kwen no jen an bi ku je de dor jin mati ka Africa bi ku je ka wi daran kwen e wo chi mat ya nyuri ne chi ma ne nyal cha e kam nyal si bum na ringa kon medan bum no wo sia mat yene chi ma ne nyal ka cha e kam nyal cha wo cha ko ji kam nyal lor nyam ne wal me cha la chegu ta man nyal tin ta wan nyal tin ta nar nyal tin ta wan len nyal tin bina dial bi ka nyur ba e kam chegu lor no to bila to pe ne ji chegu chu bi ya bu bi ya ka tiang ra ka traditional ka wo bi ya ba mu bi ne bol bi ya pat nyam ga de ka nyam gisi wona bi ya lo ko bi ya pat nyam gisi ne ko ne cha ko la che ka ne wur bi ya mo ke ring na then bi awo ko bi certificate do no camera ka ba camera lo akon this is different so je ande kun ye wo kon ne di chana wore chan tare chana kun chana ka ngai kun ching ka na ko ya an mo dal kon ko ban do ban ja de na fai mo go no do ai no ko lo ram so min de ba kun ye akan wa daro e jen wona ne mo ina je clear mi nyamo ka ne yen ka mazina kan chaude jatin cheling to da I'm responsible for that word chân chẳng có chỉ ku me mer kama I'm responsible for that word and wo kan kamal kana yen ka liang ngi cheli ya ka ngi chen ya kamal kana yen chau de me kwen ya ka da ja tin I'm responsible on that one chân chẳng có chỉ ku mer kama video da nang ji ke nang ni ni ka but I'm responsible on that word but the woman shi to kwa ye mi shi to ka me dien kwa ye so ka je na ngai ka no kwen ma chân cha kwen ngai chi ma ne nya la kwen ngai chi ma ne ur I don't take it ba ben kamina ni ala re kume ngen du we ko kumu da ara me yena na jala re ye ko thank you nya ros ma ja ka wo chi ben ka show da chi lo te ji long you gave us a good lesson yeah but chen che go no diri che cho la my wife ka kara kwen ni ka kam ji she ma na che go che to na Bishola je she's my friend or she's my girlfriend so I chang chia dong ya ro ka tung ngode a girlfriend ko ngode a friend so yang ya dunya ka tung ka ra kwen chi bi je da ka chou de ke chou de lu cha nyuri ne je a friend ke a girlfriend de nyuri ne ja for long ka wai la te ka ne chin bi ka dab bi na ga de bi ga chung no university ngode a girlfriend boyfriend ba la cha na kwen ne ga dong ka chelo no lo ka rodian na ka rodian but me ran thi bi is my girlfriend I have a kid. This is my baby mom. But I shall baby mom. Finally, take a video. No get to love is special. Tiba writing ka korpai me o pan chete le taka teaching one team and kana panaje. So better a video special. Mabelel kas, mabelel gola, mabelel ka unane. What is the difference between provider and advisor? Ko provider can advisor ko goal. Provider gin wut bi ngwa bi ka forbide la de lunguna take a rule ka I have my notebooks I think God will forbide take a lerke ka advisor take a lerke
toro baga bakwen ke different video share video la na new thing ka luyo na ito ko ral na ka social media but kon community dan go ro bana ka ngas bana responsibility na kon bana ka ngas no majin provider bro jako provider mago a katigo dat ko bilat kama jin advisor bila advisor mago a bila advice shek advisor shek advisor chengela yenyara lenga yenyara go chamu ne ye challenge balenga shek advisor shang ko chen ku menen bi me che kun kana bantalon ka wakel che bi jono yak jin ka twa ku bi ne wona ku bi tin me ba chol nga gwan twa nga male ba gwan twa wi ni be jo wara o wi mong mer ben be ba ben bi me ne je wala go along bi me mana bantalon de go along lakini ban bi me me che ku le wi ta de fanya kamiza me shigami na ni me ne kamiza mu dia nan me ne che bu kun kan je ma to da go along bantalone me kana kami yiku da ko lo bi me che o chi o kel go ke lakin kana me ko ke lo me chi ku na fa nya ne go ke lo we na ke jindi ku ne me kana me na ma ka advisor mo go the same thing ka du yona ka du ku relezi chala advice o ku ne jina jilezi a jina wor me che ku no bi jona ya kwan yin na wala nga je o je tilat let it go you til America na Africa je tilat Canada Egypt me tilat and Libya me tilat andora me na tilat lakin jen machan wur ka to chan wur cha reje chi jendang wan je ka che jendang wan cha ka je chalar ka kwang ke jendang wan cha ka je ka chi wala chi kono je jendang wan de ka bare de belet ka me na de me pelel dara ko ada ko nang nyang at this time wur che ko let ka do ma go che nang let ku wona ne be wuje belef ci bi jon je yaxi e chen ma tiblar ka tin e jin kuilat ka dal ji lat de ngaw de no bi moy na ja advice na ngo api ja ko be kulle la rama bara wolo ngadi be emotionally bara be wuje fresh so jin bila advisor ma go sheno jamaar labna advisor ma go ka jin provider ba nga bi ka provide me ci buru wirar jin damar gore wona ne ngai ni je wo gat gor ka me chamke she gore bi the small thing ka she gore war ngai ni je to dialto gor ka she ngode kir no go to ya kir gwa to ya de ne char ngode kir bi na ka ti be kun na war ka ne ti ka me be kun she gore ti ke bi ngai wo she ko ngai ti ka cher ka ta kun ne ti ka mo so te tin wan ti gor ka ji ti be provide ka she mishi la raba la shego so please my brother gore wojin bila good provider goro bi ngai chaka lel ga kur kati ka be yote pantof ka be shimo yote ngaje ka be shimo yo panaje ku yote kon shi woni ka no is not mo goro bi lele go abi jon jaman nyi ya anti de shano anti ka kan da last content wur me dan gwanne la pelke me cha yo lel be tankien be kan ti kon no be tankien be ka lel be tang ta wur me dan tade me chi ota ka kana chi akan do na kele gore wo bi jo man nyin na kan chi da na kele there is nothing behind that kon we ngin ta yo bu ja jo do ngangu gore yo ko kon ngangu gore yo ko kon ngangu gore ba lo mena but I think that the alto in the coming weeks after Shane Nimanda and Janet after Shiloja and Jaquai Condial Banaro different to an advisor can provider go on me no one provide a lot of us to provide because your no be worried to no ka advisor no advisor wouldn't just be jono ya wala ya take a mean ala order she advisor me jono ya ken de len order ken we de len a jim ka do order but advisor always a suggestion aramala le suggestion ne me chale ndara go mo guru bi chenu go anyimar ne wala me lab ni advisor la le suggestion chula ran order la le suggestion ne mo lo de len na wan nyina bi chenu be chon for good kajin wurba lab ni provider a provider ko ko no wo just be provide no wo kala ji ko no cha to te tin wan ti go ren shek ti kon ti me te ka ti shala basic te ka basic need to go ke shek
Check take a basic need. Kacha yoto one go can a basic need. So she go a basic need to call or can eja be a pull about work or damn neck and move to the other nanka that the other caticola why you go chat and one. But take a basic need to go and check me chick a little the lawyer tell. A lady check my chit take a lady check a dam, lady will check or dam. Take a basic need till I go a check. Take a basic need to go a check. Imagine for bider a chum while a day check. A take a less, take a yo, take a tilaco for bider. So kind of a banner voting, Kateko, Kajan next month, say Yaka this month, go this month, Tanaka, one and Tanaka real, a real down condial, Bane Nimanda and Yolkatau, and then Banakula Barway, going you to con the audio look at the Chakakon. Tramarway, Niji. Traman lonely, you're one arm, and I can one I can one link a man, Kachabun and a man, a Naska link a woman, no. Baba Nolniji or for bider, Latujin for bider, go to she be la qui. Come qui je la no for bider be ngayon you need to provide come ngi jena won ba bi du ko ñore ko jina advisor ba go ro wona ne shibila root advisor go ro bila flow one advisor advisor ma plight ma de bela de ka plight take a root english take a plight english chang right ngi tung li take a root english ka plight english di right ka root english ka dong ni la de ma gwa ka dong da je ina tung no ba take a root de right de pa ni je ka dong la de ma gwa Rose, Rose, she own and been a land thing. I tell wound I can one chicken wound dial and chaka be bath, right? Mushila bagua, but I'm not gonna take it as a cheraka root kanga, go share a Michelle root, go in a shiko buff, shiko corner back land, she own, tell wound and ask a jacken, and they don't have to do that action. Kataka wound, tinanka jacken, in different way. But JB condemn lonko don't tell what a video in one tea right, Tisha ka taw wuna chera mi che video ni wan wi ba ramina ni che chana wona no root na won changte ne ndoran te kara mo root ne ken culture and che culture men nuer men misros che nuer culture men o ba shek na it's not a nuer culture men o ba shek abana che nuer culture. Let me make it clear to everybody, it's not a nuer culture man to kill the woman. No, it's not. Why my mom didn't kill? Why your mom didn't kill? Why the other mom didn't get killed? So nuer men che una che culture. Ram kel mi get worship che lo no a culture nuer no. It's not a nuer culture. It's not a nuer man culture no. Ngana ngan wu nuer. Te wu nuer in wan go ngan ta define che lo no a culture no. So please, it's not our culture. Che culture ko nuer. Right me chi gora jame. I didn't take it right. I read it. Let me read it again. Nyaron Majak. I hope Nuer men and their culture from this tragedy that Ian Duck commit in North America and West World include our Nuer community. Hopeful Nuer men will learn from this action. No. Share dunda. Share mo share kunji ma ka share kunwara diale. Ka dong ta ta na ta kanena kan. But share ka mo share kunji ma rose. Nyamar share culture. It's not our culture. It's not a Nuer culture. Let me just put it to you in English. It's not a Nuer culture. Nuer culture is not that you kill women. That's not. If it's a Nuer culture, they should kill a lot of women. Many women in Africa should be killed. Even my mom should be killed by my father if there is a Nuer culture killing women. We don't kill women in our culture. So it's a one-person problem. Even Dinka, last couple of years ago, one man from Dinka killed his girlfriends in Arkansas, and he's still in the news. If you want to dig it, go dig it. And a Dinka man killed his girlfriends, and the same problems, and he killed him the same thing. So in Arkansas, go write Arkansas accident, South Sudanese Arkansas accident. Arkansas is close to Tennessee.
So you just go, oh, Kentucky, sorry, in Kentucky, sorry, that's in Kentucky. Go dig it, that's in Kentucky. The girl that was killed from Shuluk, I believe at the time, and the man is Dinka, I believe it that way. So if it's not, go check it. I will dig it and I will bring it to you. It's happened the same thing. But it's not Nuer man, his culture is to kill women, no. Or we can learn from Ian, no, we are a good learner. It's not about Ian problem, we learn, we know everything. So sorry for that, I will tell you, it doesn't make me happy in that statement. I'm a man, it doesn't make me happy. But I'm not gonna answer you as the other men. I'm just gonna answer you easily, telling you not the Nuer men are killer for the women. No, it's not our culture. Don't say our culture as a Nuer will learn. No, it's not our culture. No, don't put the Nuer in a problem. Yen never say it. That's Yen didn't say it. It's just a propaganda from other people. You go and watch the video. You go watch the Yen video. You go watch the Yen video when the judge tell him. That's a propaganda from other people. Let me tell you, take it from my word. That's a propaganda from other people in the social media. And those people, the community should sue them. The Nuer community should sue those people who wrote that one. Yen never say that. Yen in the video, he said they asked him, and listen to me very carefully. And I want to play that one tomorrow, Miss Ross. Tomorrow I want you to come and watch it. Yen say like this. Yen, they ask him, do you need an interpreter? Yen say, no, I'm good. They tell him, come close to the mic. He come close to the mic. They ask him, do you need an interpreter? Again, he say, no, Majesty. I don't need an interpreter. And they told him, do you understand the law in the South Dakota? Blah, 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 blah. If it's not, wait for me 1 minute. If I can find the other phone, I will come and play that video. And you will see it. You will listen to it. There is nothing Yen say that it's a culture of the Nuer culture. No. Yen never say that in a video. And we have evidence. I don't want to go without no evidence. I want to go with the evidence. Can you send me the evidence video? Yen say this is our culture. The video, not just everybody writing and put the Yen picture. No, I don't go with AI, what you call AI, and then put the picture of somebody and write something on it. I don't want to go with that. I want to go with the tape that Yen says the Nuer culture that you do this and this and this. I want you to prove it to me in the video. I have the video. I can play it. I have a right to play it because it's become a public video. Anybody have a video, please go watch the video. Rose, go watch the video. Go watch the video in the first court. Go watch the video in the first court. Yen never says a Nuer culture. They ask him, do you need an interpreter? Yen say no. They ask him again, do you understand the law in the United States? This is our law. They tell him his right and whatever he can get, the consequence. They tell him about this case is getting two-way. Is you gonna be in death row or you're gonna be life in prison. That's the two things that they told him. And the last thing they say, there is no bond for him. Those are the three things they say in the video. Where did Yen say that? Where? In what paper? And what video? Please, those things are just a propaganda. Those things are people try to make the propaganda and try to say Yen, say Yen, say Yen, say Yen never say that. And I never heard it. If Yen say it, I will show in the paper in the court. The court paper will bring that paper. I will go to South Dakota by next 2 weeks, but I believe it's not. Yen didn't say that. So please, with the respect to the death, to our sister, late sister, with the respect to the Yen in the president even, I do respect both of them. I don't have no problem with any one of them. What I know, what Yen did is wrong. To kill a human being is wrong. Totally is wrong. Even if he had a girlfriend, even if he had a boyfriend, to kill the person is wrong. Rose, Yen, if he say it, and let me tell you my words, I will say it. That I'm responsible for it. I'm responsible for what I say. That lady, Yen never say it. Yen never say it, Rose. Yen never say it. Don't argue in that one. You need to play it very well. Yen never played.
That's why I told you. Let me go get the video. Let me go get the video. Let me go get the video.